Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. So today we will continue with the chapter 5 for physics for engineering, which is about the fluid static. So at the end of this chapter, this is the learning outcome. The student should be able to define and apply the Pascal principle in the static pressure measurement. And then student also can define the buoyancy and state the Archimedes principle. After you can define and understand the buoyancy and the Archimedes principle, you can apply the Archimedes principle in order to identify the buoyant force and density of fluid or object which are floating in the fluid. Okay. So this is the content for this chapter. The first part is the phase of matter, and then we go to the density and specific gravity. Next, the pressure in fluid, Pascal principle, and the last one is the Archimedes principle and buoyancy. So we move to the first part, which is the phase of matter. Okay, this is the phase of matter. So there are four types of phase for the matter. The first part is the solid, and then we have a liquid, gases, and plasma. Okay, maybe the three of them is familiar. You all is already familiar. Only for the plasma, maybe it's a new. Okay, this plasma is one of the fundamental state of matter, which consists of ions, and then there is a molecules, a free electron, and some molecular fragment with the high energy. So basically this is the ordinary matter which found associate with the star, with the sun. Okay, and in the real application basically we'll see in the lightning, for example from the neon light. Okay, this is the plasma. Okay, for the 1 2 3 you already know before, you already learned before, which is we have a solid where the molecules lebih rapat, tersusun dan lagi rapat. Okay, so when the molecules is tersusun dan rapat, jadi dia lagi kukuh. It is a strong intermolecular forces, and then it is difficult to break the bond between each molecules, and then the molecules also cannot be moving. Okay, there is no motion on the molecules. Okay, the molecules tu kalau dulu kita belajar dia hanya bergetar di kedudukan itu saja kan. Okay, the next part is a liquid. So liquid kalau kita lihat molecules dia lebih terbuka lagi berbanding dengan solid tadi. Solid dia macam terlalu rapat, dan untuk liquid dia ada jarak antara each molecule. So dia ada ruang-ruang kosong yang menyebabkan these molecules can have a motion. Okay, sama juga dengan gas. Gas dia lagi jarak berbanding dengan molecules dalam liquid dan juga solid. Okay, so macam mana this matter can have a phase change bila kita give the energy ataupun temperature, ataupun kita modify the temperature of the substance. So apa akan berlaku? Yang akan berlaku adalah perubahan fasa untuk substance tersebut. Okay, for example, kita ada substance H2O. So when we at 0 degree Celsius, for example, 0 degree Celsius H2O dia akan jadi dalam bentuk solid, iaitu kita panggil sebagai ais lah. Okay, so kita ada ice cube. So this ice cube dia tidak boleh bergerak. Dia adalah solid, dan this solid molecules dia rapat-rapat. Okay, jadi dia punya bentuk dia pun adalah there is a structure yang solid compared to the liquid. Okay, so bila kita ada ice dekat 0 degree Celsius, when we give heat, okay, give some heat ataupun we increase the temperature increase, the liquid will be the solid will become
liquid water. Okay, liquid H2O. So liquid H2O bila sama juga, bila kita give a heat and increase the temperature, kita panaskan air dekat 100 degree Celsius, for example 100 degree Celsius, so this water akan vaporize. So this is vapor. So vapor ni dalam bentuk gases. Okay. So untuk vapor dan untuk gases dan juga liquid, dia juga dikenali sebagai fluid. Sebab fluid, definition of fluid ni dia adalah substance that can flow. So kalau kita lihat fasa yang boleh mempunyai flow ataupun motion of the molecules adalah liquid and gases. Okay, sebab itulah liquid dan gases termasuk bawah fluid. Okay. So this is the definition for the each phase of matter. Yang pertama adalah liquid, di mana does not maintain a fixed shape, which is takes the shape of its container. Okay, kita tahu kan kalau kita ada air, awak masukkan dalam bikar bentuk persegi. So air tu akan ikut bentuk dia. Okay. So kalau masukkan dalam bentuk 3 segi, so dia pun akan ikut dia punya bentuk of the container. Okay. So its volume can be changed significantly only by a very large forces. So kita memerlukan force yang besar untuk change dia punya volume. So kenapa? Kita lihat balik kepada konsep yang tadi, molecules untuk liquid dia adalah jarak sikit kan, dia tak adalah rapat-rapat sangat, tapi dia masih lagi ada ikatan. Jadi that's why memerlukan force yang tinggi tu, force is higher to break the bond between molecules. Okay. So the next one is a solid. So solid can have a maintain the fixed shapes and fixed size. Even if a large force is applied to a solid, it does not really change in the shape or volume. Okay. Walaupun force yang tinggi pun belum tentu kita boleh mengubah shape dan juga volume dia. So itu adalah solid. So kenapa dia berlaku macam tu? Sebab solid dia punya molekuls adalah sangat rapat. Jadi bila dia sangat rapat, force yang lagi tinggi lagi berbanding liquid untuk kita break the bond. Okay. So bila dia break the bond, barulah dia boleh mengubah dia punya structure ataupun shape and volume of the substance. Okay. The next one is gases. So gases neither a fixed shape nor a fixed volume. It will expand to fill the container. Okay, sebab gases tadi molecules dia jarak. So bila kita masukkan dalam container, dia akan fill ikut container tersebut. Okay, sebab itulah untuk kita fill the gas, the container ni mesti ada spesifikasi tertentu. Spesifikasi tertentu untuk kita design kita punya tank ni supaya dia boleh store the gas. For example, awak tengok kan tong gas dekat dapur untuk memasak, dia bukan boleh guna botol biasa-biasa kan untuk kita store gas. Okay, sebab dia ada spesifikasi tertentu dan properties tertentu yang kita kena consider untuk kita store gas. Okay. And the last one is a fluid. So fluid is the matter that have the ability to flow. For example, liquid and gases, as I mentioned before. So substance yang boleh flow, so dia adalah fluid. Okay, next is the density and specific gravity, which is part of properties for fluid yang kita akan belajar. Pertama adalah density. So density ni adalah characteristic properties of a substance. Okay. Yang keduanya, the definition of the density is the concentration of matter of an object, which is also defined as mass per unit volume. Okay, dia mestilah mass per volume, M per volume.
Okay, density dia punya rumus dia adalah rho. Okay, so kalau kita lihat kat sini, dia punya SI unit adalah mass dalam unit kg, volume dalam unit meter cube. So SI unit adalah kg per meter cube. So there are several substance yang mempunyai constant value of the density. So di mana some of this value we can get from the property table of pure substance. Ni pun awak boleh dapatkan lah nilai-nilai constant untuk density bagi substance tertentu. For example, ada untuk air, aluminium, benzene dan seterusnya. Dan usually for the reference density, kita akan gunakan untuk density of water, which is the value of approximately to 1000 kg per meter cube. And for air is approximately 1.225 kg per meter cube. Okay. Some will use 1.29, some will use 1.225. So depends lah, biasanya dalam soalan dia akan bagilah kalau nilai-nilai constant macam ni kita akan saya akan berikan untuk mengelakkan value yang berbeza-beza diambil oleh pelajar. So any substance which floats in water has a density less than 1000 kg per meter cube. Okay. Sebab bila dia boleh float dalam water, kan ni adalah water, H2O. So H2O ni kita tahu density dia adalah 1000 kan, 1000 kg per meter cube. Jadi kalau dia boleh timbul, mestilah this density ni, density untuk this object adalah lagi kecil daripada density H2O. Okay, kalau dia lagi besar, dia akan tenggelam. Okay, for example, kalau kita ada objek yang tenggelam, so this object, density of object mestilah lebih besar daripada density of water. Okay, this konsep pun awak dah pernah belajar. Anak saya darjah 3 pun dah belajar dah tentang konsep ketumpatan semua kan. So you already master about this. Okay, this is the example. So for the first example, a golf ball has a diameter. So dia dah bagi ball, so dia punya diameter adalah 0.042 meter. Okay, 1, 2, 3 kan. Sebab sini adalah millimeter. Dan dia given juga dia punya mass adalah 45 gram. So it's equal to 0.045 kg. Okay, terus convert kepada SI unit supaya mudah untuk awak calculate. So terus masukkan nilai lah. Density is equal to M per V. So V untuk ball, untuk sfera kita tahu dia adalah berapa? 0.045 bahagi dengan 4/3 pi R square. So masukkan nilai. So kat sini dia bagi D kan. Jadi R dia adalah 0.042 bahagi 2. So masukkan nilai kat sini, awak akan dapat nilainya 1160.02 kg per meter cube. Okay, so for the second example, an unknown liquid substance has a mass. So dia dah bagi juga. Mass dia adalah 18.5 ataupun sama dengan 0.0185. Okay, 1, 2, 3 kan. Sebab dia gram. And occupies volume, so dia dah bagi nilai volume. Volume dia adalah 23.4 ml. So macam mana kita nak convert? So kita kena darab dengan 1 liter 1000 ml. Darab dengan 1 meter cube adalah sama dengan 1000 liter. So bila kita cancel unit, so kita akan dapat V dia adalah 0.0000234 meter cube. So kenapa kena convert unit? Sebab ingat, unit untuk rho tadi dia adalah sini kg, sini meter cube. So unit tu convert kepada SI unit. Okay. So dapat kat sini nilainya adalah 790.6 kg per meter cube. Okay. So seterusnya, the density of steel. So dia dah bagi nilai density of steel is equal to 7800. And then dia dah bagi mass of steel tadi adalah 4 kg. So masukkan saja nilai density is equal to M per
V, so M ada, V ada, so boleh dapat nilai V is equal to 5.128 times 10 power of negative 4 meter cube. Okay. Okay, so next is about the specific gravity, also known as a relative density. Okay, this is the properties of a fluid yang kita akan belajar, di mana specific gravity is a measure of density of substance relative to the density of the reference. Okay, dia mestilah density of the substance bagi dengan density reference. So the density reference could be water, could be air. Okay, yang dijadikan sebagai reference. So basically this SG, specific gravity, there is no unit. Sebab kalau kita lihat kat sini adalah kg per meter cube. Bawah pun kg per meter cube kan. So kita boleh cancel the unit. That's why dia adalah dimensionless unit ataupun no unit for SG. Okay. So nilai reference, density reference untuk water basically will use is 1000 kg per meter cube, and density for air is 1.205 kg per meter cube. Okay. Okay, so next is the example. So the density of the iron is 7850. So compute the specific gravities of iron related to water. So given density of water is 1000. So senanglah kat sini kita tahu SG tadi adalah density of iron per density of reference kita adalah density of water. So iron dia dah bagi 7850 bagi dengan 1000. So kat sini akan dapat nilainya adalah 7.8. Okay, ada unit tak? Tak ada unit. Okay, ingat no unit. Sebab kat sini kan kg meter cube, kat sini pun kg per meter cube. Kita dah cancel the unit. Okay. So next is the exercise. So dia dah bagi kat sini 5 gram of a substance X with the SGX of 0.x. So dia dah bagi mass untuk X is equal to 500 gram. Dan dia bagi SG untuk X adalah 0.8. And then dia bagi pula M untuk Y 400 gram. And then SG untuk Y adalah 1.30. So dia dah bagi dia punya reference, density of reference adalah water. So find the density of substance X and Y. So macam mana kita nak buat? So kita boleh gunakan relationship antara SG dan juga density. Okay, so kita tahu SG adalah untuk A. So SG untuk X dia adalah apa? Rho X over dengan rho H2O. So ni kita nak cari, ini dah ada, ni dah ada. So masukkan saja nilai 0.8 rho X over dengan 1000. Jadi rho X is equal to 800 kg per meter cube. Okay, sama juga untuk cari rho Y. Okay, guna equation yang sama. So rho Y akan dapat 1300 kg per meter cube. Okay. So sama step dia. So yang kedua pula B, dia suruh calculate the volume of substance X and substance Y. So untuk cari volume kita boleh gunakan nilai density. Daripada A tadi kita dah ada nilai density kan. Nilai density untuk X kita tahu dia adalah mx per Vx. So dia nak adalah Vx kan. So boleh dapat nilai Vx. So for example kita masukkan 800 is equal to mx dia adalah 500 gram. Jadi 0.5 kg over dengan V. So dapatlah nilai V. V is equal to 6.25 times 10 power of negative 4. Okay, so ni adalah untuk Vx dan Vy. Guna kaedah yang sama, awak akan dapat 3.08 times 10 power of negative 4 meter. Okay, so C, calculate the density of the mixture. So density of mixture mestilah dekat sini mx plus my over vx plus vy. Okay, sebab dia nak
mixture antara X and Y. So dah tambah kat sini, awak akan dapat nilainya adalah 964.95 kg per litre. Okay. Okay, so next part is a pressure in fluid. So pressure is also a properties. Okay, this pressure also adalah properties sama dengan density and specific gravity. Okay. So pressure in fluid is defined as a force per unit area. So if we have something here, so bila kita kenakan force terhadap this material at a certain area tertentu dia, so dia akan ada pressure. Okay. So basically the rumus adalah F per A. So unit untuk pressure is a Pascal ataupun Newton per square meter. So kat sini kita tahu force adalah Newton, area adalah meter square. Okay. So next, pressure is the same in every direction in a fluid at a given depth. So for fluid at a given depth, kedalaman tertentu, macam contoh kita ada objek yang ditenggelamkan dekat kedalaman tertentu kan. So kedalaman dia ni sama saja untuk objek ni. Dekat sisi belah sini ke, sisi belah sini ke, H dia adalah sama. So bila H dia sama, therefore the pressure also sama. Okay, so pressure dekat setiap arah ni akan sama. Okay. Dan untuk case for the fluid, pressure tadi kita dah tahu dia adalah force per unit area. So force untuk fluid kita akan gunakan dia punya weight tadi. Okay. The weight is force for the fluid and then divided with the area, kita akan dapat pressure. Okay, so weight kita tahu is equal to M times Z. Okay, this object dia ada dia punya W kan. So W is equal to mg over A. Dan kita tahu juga M dengan rho pula. Rho is equal to M over V. Jadi M is equal to rho V. So bila kita substitute dalam this equation, masukkan, kita akan dapat this one. Okay. Dan macam mana pula kita dapat this one? So kita tahu V tu tadi, V adalah apa? V is equal to length time H time D kan. Depth, D tu depth time W, wide dia. Okay, length time wide dia time dengan ketinggian dia. Jadi area pula kita tahu dia adalah length time wide dia. Jadi bila kita masukkan dalam this unit, this equation kan, kita masukkan this V and A, so kita can cancel out L and W. So bila kita cancel out L and W, kita akan dapat unit yang terakhir adalah rho G H. Okay, faham macam mana wujudnya pressure is equal to rho G H. Okay. So kenapa dia bagi dalam tiga bentuk ni? Sebab kadang-kadang dalam equation dia bagi nilai V, kadang-kadang dia tak bagi nilai V, nilai A pun dia tak bagi. So awak kena guna rho G H, dia bagi nilai H. Okay. So at this equation, this formula is you can apply this formula based on the equation, based on what it's given in the equation. Okay, so next is the types of pressure. So there are several types of pressure, and I think you already learned before, and also on your fluid mechanic also you have learned on some types of pressure. So kita ada yang pertama adalah atmospheric pressure. So atmospheric pressure basically is at a sea level. So the value for the ATM, PATM is equal to 1 ATM ataupun 101 kilopascal, ataupun kita guna unit 760 mmHg dan juga 14.7 PSI. Okay, so different unit will have a different value for PATM. So at the ground is the absolute zero.
So at the absolute zero, basically there is no pressure exists. So ke atas ini, okay, below the atmospheric pressure and upper the absolute zero, dia adalah vacuum pressure ataupun dikenali sebagai negative value for the gauge pressure gauge. Okay, so this vacuum pressure is a pressure below the atmospheric atmospheric pressure. Okay, atmospheric. So below the atmospheric tadi dia panggil sebagai vacuum pressure. Upper the atmospheric kita panggil dia sebagai gauge pressure. Okay, so pressure gauge ni basically dia adalah pressure above the atmospheric. Okay, dan di antara kedua-dua ni kita akan ada P absolute. Absolute pressure. Okay, so this absolute pressure is a pressure above the absolute zero. Okay, so this is the types of pressure yang kita akan belajar, dan kebanyakannya yang kita akan kerap guna adalah P absolute, P gauge dan juga P ATM. Okay, untuk vacuum pressure kita jarang guna. Okay, so untuk kita identify the absolute P, kalau kita tengok kat sini, dia adalah hasil tambah antara P gauge dan juga atmospheric pressure. P absolute is equal to P gauge plus P ATM. Okay, disebabkan vacuum pressure tu adalah negative value for the P gauge, so we not include in the P absolute. Okay, so the definition for the P gauge macam tadi yang saya nyatakan secara general, dia adalah P above the ATM. So when for the fluid, the pressure at a depth below the surface of the liquid is due to the weight of the liquid above it is a pressure gauge. Okay, this is the definition of the pressure gauge for fluid. Okay, so dia punya equation dia adalah P is equal to rho GH. Jadi kalau macam awak dapat soalan nak cari P absolute, P gauge tadi adalah rho GH kan? So rho GH plus PA TM. Okay, so tu dia punya rumusnya lah. So basically this pressure gauge does not depend on the shape of the container, total mass or surface area of the liquid. Okay, dia tak depends. Jadi tak kisahlah shape-nya macam mana, total mass dia berapa ataupun surface area dia berapa, dia tidak memberi kesan kepada value of pressure gauge. So for example, kita ada objek yang ditenggelamkan di dalam air at a certain height. Okay, so this object will have a pressure gauge. Okay, gauge pressure lah, gauge pressure. Okay, which is the gauge pressure is equal to rho GH. Okay, next is the absolute pressure. So as I mentioned before, absolute pressure is a pressure above the absolute zero. So in the fluid, the pressure is same throughout its volume. So the pressure upward is equal to the pressure downward. Okay, kalau kita lihat kat sini, for example, we have an object, and then the pressure yang dikenakan pada arah upward of the object, dia adalah sama dengan pressure yang dikenakan daripada arah downward of the object. Okay. Jadi from the Newton's law, F upward is equal to F downward. So F upward kita ada P2. Okay, this P2, force yang dikenakan kat sini, di area sini dia akan menghasilkan P2. Okay, force sini force 2, sini A2. Jadi kat sini akan ada P2.
Dan sama juga dengan dekat yang atas ni. So dia ada F1 dan dia ada A1 dekat sini. Bila F dikenakan dekat area 1 sini, dia akan menghasilkan P1. Jadi rho GH pula adalah apa? P gauge. Okey, P gauge disebabkan ada kedalaman H dalam fluid tersebut. Okay, that's why dia akan ada P gauge. So for a liquid that is open to the atmosphere, so the top ni bila dia open kepada atmosphere, this top, in the top of the surface of the object will have a P1 is equal to P atm. Okay. Jadi sebab itulah equation dia akan dapat P absolute is equal to P atm plus rho GH. Kat sini ni adalah P gauge. So kenapa dia ada P gauge? Sebabkan this object is put in the fluid. Okay, dia berada di dalam sesuatu fluid. For example, kita masukkan objek dalam air. Kan? So bila this object dalam air, so dia akan ada, this is the fluid kan? The water is the fluid. So this object is the solid. So this is the object. So this object will have a P absolute. So the P absolute dia adalah sama dengan P atm yang dikenakan pada atas objek tersebut dan ditambahkan dengan P gauge. Di mana berapa kedalaman objek tersebut di dalam fluid. Okay. So for the absolute pressure, a zero reference against a perfect vacuum, so it is equal to gauge pressure plus atmospheric pressure. Okay, kenapa dia punya vacuum pressure tak dikira? Disebabkan a zero reference against a perfect vacuum. Okay, sebab tu vacuum tu tak dikira. Kita hanya ambil kira gauge pressure dan juga atmospheric pressure. So the value kita tahu ni adalah unit unit for pressure and dia punya conversion unit. Okay, so kalau 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter, 1 atm is equal to 1.013 times 10 power of 5 Pascal, and then 1 bar is equal to 100,000 Pascal, 1 torr 133.32 Pascal, 1 psi is equal to 6.894 times 10 power of 3 Pascal. So ni kena tengoklah unit kalau diberi dalam question. So awak kena convert kalau perlu convert. Okay. So this is the example. So dia kata kat sini a submarine is moving around the bottom of the sea. So kita ada laut. So kat bawah ni ada submarine. Mana gambar submarine? So dia punya ketinggian dia adalah 1000 meter. If the density of the sea water, so dia bagi density of water 1025, and then dia bagi P atm dia dah bagi P atm is equal to 1.01 times 10 power of 5 Pascal. What is the pressure exert on the submarine at this depth? Okay, so dia nak tahu berapa pressure absolute yang ada, yang wujud dekat submarine tersebut. So, masukkan sahaja rumusnya. Kita ada P absolute is equal to P atm plus rho GH kan. So, semua dah ada. Masukkan je lah nilainya. 5 plus rho dia adalah 125 times 9.81 times 1000. Okay, so akan dapat nilainya adalah 1.02 times 10 power of 7 Pascal. Okay, so next example, a cubic block. So dia ada cubic block of length 20 cm is completely immersed in a fluid. If the pressure at the top surface of the block is 105 and the pressure at the bottom of the surface block is 106,
0.8. Find the density of the fluid. So macam mana? So kita ada, dia tenggelam lah kan, dia immerse. So ketinggian ni kita ada 20 cm untuk objek tersebut. And then dia ada P kat sini. So P di kat atas adalah P1 ataupun is equal to P atm is equal to 105. And then P from the bottom. So tadi tu P2 is equal to P absolute kan, 106.8 kilopascal. So masukkan saja rumus dia. Pf is equal to P atm plus rho GH. Kan sekarang kita nak adalah density. So masukkanlah nilainya. So kat sini adalah 106. So dia adalah kilopascal kan. So times power of 3 is equal to 105 times power of 3 plus rho kita nak tahu. G kita dah ada 9.81. H dia pula kita ada 0.2. Okay, convert kepada meter. Okay, yang dekat sini nanti saya akan explain kenapa kita gunakan rho GH ni adalah untuk H object. Okay, kita tak gunakan kepada kedalaman dia. Okay, nanti kita akan sebenarnya this is the concept from the Archimedes lah. Okay, from the Archimedes principle, bila objek tersebut tenggelam penuh, so kita boleh ambil nilai untuk objek tadi tu adalah sama dengan fluid. Okay, so kat sini awak akan dapatlah berapa nilai rho dia, iaitu 917.4 kg per meter cube. Okay, next is a Pascal principles. So Pascal principle states that the external pressure applied on the enclosed fluid is transmitted equally to every point within the fluid. Okay, at every point dia punya pressure tu akan sama. So for example, kita ada dalam dua keadaan, iaitu yang pertama at the same level of the hydraulic brakes or hydraulic lift, and then yang keadaan kedua adalah different level. Okay, yang pertama same level, yang kedua dekat different level. So kita lihat kepada yang pertama, iaitu at the same level. So bila kita ada, this one is the hydraulic lift. Okay, for example, this hydraulic lift ni sebenarnya dia act macam piston lah. Okay, macam picagari punya function lah. Kan, bila kita give a force here, okay, kita kenakan force dekat sini. So this piston ni dia akan bergerak ke bawah, moving the fluid. So when the fluid is moving, so dia kat sini dia akan naik ke atas. So dia akan ada force ke atas dan juga kat sini force ke bawah. So bila ada force dan dikenakan dekat area tertentu, jadi dia akan ada pressure. Okay, pressure yang pertama dan juga pressure yang kedua, iaitu pressure out. Okay. So for this case, dia punya Pascal principle mengatakan the pressure in adalah sama dengan pressure out. Okay, P in is equal to P out. Sebab dia dah cakap kan, equally to the every point within the fluid. Jadi bila P in is equal to P out, kita tahu P in adalah F1 A1 is equal to F2 A2. Okay, so this relationship kita boleh gunakan bila the problem involve hydraulic lift ataupun hydraulic brakes yang ada di level yang sama. Okay, bila problem tu menunjukkan dekat level yang sama, so kita boleh gunakan Pascal principle, iaitu P in is equal to P out. Okay, at a different level, so for example kat sini awak boleh lihat dia menggunakan sama juga hydraulic lift, tapi hydraulic lift ni mempunyai ketinggian yang berbeza. Nampak? Yang kedua ni lagi rendah berbanding dengan yang pertama. Dia ada perbezaan ketinggian kat sini. So bila dia ada perbezaan ketinggian, kita kena tambah rho GH. Okay? Rho GH tadi adalah untuk P gauge dekat this keadaan. Okay, dekat keadaan in tadi. Okay, dia still sama, konsep yang sama, iaitu P in is equal to P out. Cuma di P in kita kena involve rho GH.
Okay, sebab dia punya ketinggian tak sama. Okay, sama jugalah kalau dia dekat sebelah sini. Okay, dia different level dekat sebelah sini kan. Sini akan ada H. So, dia akan jadi P in is equal to P out. Tapi, dekat sini P in akan jadi F1 A1. Dekat sebelah out, dia akan jadi rho GH plus F2 A2. Okay. So, konsep dia samalah. Pascal punya prinsipal dia mesti P in is equal to P out. This is the Pascal principle. Okay. So for example, kita ada a car of weight 14500 Newton is raised by using a hydraulic lift. So kalau kita lihat kat sini, this hydraulic lift dia mempunyai same level. Okay, same level. So bila dia same level, so kita boleh guna Pascal principle. P in is equal to P out. Is equal to F1 A1 is equal to F2 A2. So kita tengok apa yang dia bagi So dia bagi kat sini penilaian yang dia dah bagi. So dia dah bagi force untuk kereta. So dia bagi this force for 500 Newton. And then this one dia nak cari. So dia dah bagi juga adalah diameters. Okay, diameters 8 cm dekat sini. Untuk sini. So diameter 1 ni adalah 8 cm. Diameter 2 adalah 34 cm. So daripada diameter basically kita boleh find apa? Kita boleh find dia punya area. Okay, dia adalah bulatan. Jadi kita boleh guna area is equal to pi r squared. So untuk A2 is equal to pi 0.34 bahagi 2 kuasa 2. So akan dapat 0.09. And then untuk sini A1 dia adalah pi r squared juga. So pi 0.08 bahagi 2 kuasa 2. So kenapa 0.08? Sebab ingat ni sentimeter kan? Sentimeter bahagi dengan 100. Okay. So akan dapat 5.03 darab 10 kuasa negatif 3 meter square. Okay. So awak dah ada nilai area, dah ada nilai force. So boleh dapatkan nilai F1. So F1 is equal to 14500 over 0.09 times 5.03 times 10 power of negative 3. So akan dapat 809.8 Newton. Okay, so that's all. Next, the small piston of a hydraulic lift. Sesama juga, case yang sama, dia ada hydraulic lift. So small pergi ke besar. So dia dah bagi kat sini nilai A1 adalah 0.2, A2 adalah 0.9 meter square. And then dia juga bagi kereta tu dekat sini lah. So dia dah bagi car ni, dia punya weighing dia adalah weight dia ke bawah kan. So W dia adalah 1.60 times 10 power of 4 Newton. So dia suruh cari how large force must be applied. Okay, berapa banyak force dekat sini. F1 ni sama dengan berapa. Okay, so kat sini kita kena guna konsep yang kita dah belajar dekat chapter mana? Chapter force. Okay, chapter 3. So kita ada dekat sini, this car dia bagi dia punya weight. Jadi summation of Fy is equal to 0. So Fy kita ada kan, force ke atas ni F2. F2 minus W is equal to 0. Jadi F2 is equal to W is equal to 1.60 times 10 power of 4 Newton. Okay, so bila awak dah ada nilai F2, so kita boleh guna apa? Konsep Pascal principle. P in is equal to P out. F1 over A1 is equal to F2 over A. Itu. So ni ada. So boleh dapatkan nilai F1. So darab 10 kuasa 4. Darab dengan A1 dia adalah 0.2. Bahagi dengan 0.9. So dapatlah nilai dia adalah
355.6 Newton. Okay. So next is about the Archimedes principle and buoyancy. So Archimedes principle state that an object that is completely, okay, bila dia completely ataupun partially submerged in a fluid experience an upward buoyant force equal to the weight of the fluid displaced. Okay, bila ada objek dalam kedudukan partially submerged, okay, for example this is the partially submerged ataupun fully submerged. Kalau fully submerged maksudnya dia fully submerged lah. Kita ada bola yang kita gantung. So this is the fully submerged. So in these two case dia akan ada FB. Upward FB. Okay, upward buoyant force. Dan this nilai upward buoyant force is equal to the weight. Weight of the fluid. Okay, bukan weight of the object. This FB dia akan sama dengan weight of the fluid. Jadi equation dia akan jadi mg untuk that fluid. Okay, bukan that object. So the buoyant force is not affected by the mass of the immersed object or density of the immersed object. Sebab dia dah cakap untuk Archimedes punya principle dia adalah sama dengan fluid, not the object. Okay. So buoyant force is the force acting perpendicularly upward on a body when a part of the whole body is immersed in a fluid. So bila ada part ataupun fully objek yang immersed dalam water, dia akan ada buoyant force which is perpendicular to the upward body lah. So kat sini kan ni this is the body, so perpendicular to the upward body ni adalah buoyant force. Okay. So the result of the difference in pressure exerted on the top and bottom of an object is the cause for the buoyant forces. Okay, disebabkan perbezaan pressure yang wujud pada objek ni di kedudukan atas dan bawah ni lah yang menyebabkan kewujudan buoyant force. Okay, to find the buoyant force simply draw a free body diagram. Okay, macam kita apply konsep yang kita belajar dalam chapter 3 dan 4. Okay. So there are two cases for the buoyancy ni. Yang pertama adalah when for the free floating body. Maksudnya dia adalah ataupun kita kenali sebagai partially submerged. So keadaan yang partially submerged ataupun yang kedua dikenali untuk fully submerged body. Okay. So, dekat dua keadaan ni, bila kita apply dia punya Archimedes principle tadi, when a floating object is in equilibrium, only part of it is submerged. So, in this case, the buoyant force is equal to the weight of object. Jadi, macam tadi, kalau kita belajar yang daripada Archimedes tadi, dia kata FB tu akan sama dengan weight fluid kan? Tapi bila dia keadaan partially submerged, weight tadi akan sama dengan weight untuk objek. Buoyant force akan sama dengan weight untuk objek. Okay. So kita tahu ini yang bila stated untuk partially submerged kan. Tapi yang kita dah tahu daripada Archimedes pula dia kata antara partially ataupun fully submerged dua-dua pun adalah FB is equal to weight of fluid kan. Jadi kita boleh gunakan juga untuk fluid. Okay. So macam mana awak nak tahu beza? Awak nak guna untuk weight of object punya rumus ke? Nak guna untuk kat sini ni adalah weight of fluid. Di mana yang dekat sini ni dia apply kepada Archimedes principle kan. Jadi tengok kepada question tu dan apa nilai yang diberi. Okay, so kalau dia bagi nilai mass of object, so you can directly use. Kalau dia tak bagi nilai mass of object, dia bagi density of fluid, volume of fluid, so you can use this equation.
Okay, this both is dua-dua pun betul, is right. And then you can apply based on what is given. And then macam mana wujudnya ini adalah terhasil daripada prinsip Archimedes tadi tu. Okay, Archimedes dia dah buat prinsip untuk kedua-duanya. Untuk objek yang fully submerged ataupun yang partially submerged. Okay. Dan yang kedua, untuk case when it is a fully submerged body, FB tadi adalah sama dengan wake of fluid. Jadi bila dia sama dengan wake of fluid, kita juga boleh gunakan, kalau in that case, question dia tak bagi volume of fluid. So you can use this relationship di mana volume of object is equal to volume of fluid. Okay. So dia adalah rumus yang samalah, dua-dua awak boleh guna. Sama ada awak nak guna this equation ataupun awak nak guna rho F, V, F, G ataupun nak guna M, F, G. Okay, ketiga-tiga ni boleh digunakan bila dia dalam keadaan fully submerged. Okay, so next we move to the example. A ball floats in swimming pool. So dia kata dia float. Bila floats ni maksudnya dia adalah partially submerged. So kita kena guna konsep yang partially submerged. So the ball has a mass. So given mass is equal to 0.25 kg. And then the given diameter of the ball is 37 cm. So calculate the buoyancy force. So kita tahu dia adalah partially submerged. Jadi kita boleh guna konsep FB is equal to W object. Okay, so W object is equal to apa? M object times gravity. So mass dah ada. Jadi just masukkan saja nilai 0.25 times 9.881. So awak akan dapat nilainya adalah 2.45 Newton. Okay. So untuk B, dia nak find the volume of water displaced by the ball. So dia nak volume untuk fluid berapa. Kan? Jadi kita dah ada nilai FB. So kita pun tahu relationship from the Archimedes punya principle. Dia adalah sama dengan W object kan. Dan ini juga adalah sama dengan M naught G. Sama dengan rho F V, F, G. Okay, so rho F kita tahu dia adalah water, jadi 1000. So kita masukkanlah nilai dia, 2.45 adalah nilai FB. So rho F kita ada 1000 times VF times 9.81. So akan dapat nilai VF is equal to 2.50 times 10 power of negative 4 meter cube. Okay, so next example. A 100 gram cube, 2 cm on each side is attached to a string and then totally submerged in water. So dia ada string and then kita ada cube. So this cube dia ada apa nama? Side dia adalah sama iaitu 2 cm. And then dia adalah partially submerged in water. So calculate the buoyant force and the tension in the rope. So kita ada kat sini. Sini adalah dia punya tension untuk rope. Dan dia akan ada FB yang ke atas. Dan dia juga akan ada W ke bawah. Okay, so macam mana? So ini kita kena apply lah konsep force yang kita pernah belajar. So summation of Fy sebab the direction to Y is equal to 0. So dekat Fy kita ada apa? Kita ada T. Dan kita ada plus FB. Dan kita ada minus W is equal to 0. Okay, sebab buoyant force kan dia ke atas kan direction dia. Jadi dia adalah positif. Okay. So first kita nak kena cari buoyant force dulu. Sebab kat sini daripada relationship sini awak tak ada nilai buoyant force, awak tak ada nilai W ada, nilai T tak ada. Okay. So solve dia macam mana? Boleh guna konsep Archimedes tadi tu. So kita tahu FB sebab dia fully submerged. Jadi dia akan sama dengan W untuk fluid. Okay, W untuk fluid dia adalah mass F times dengan
G kan. So MF ni kita tahu juga dia sama dengan rho F times VF times G. And then kita dah tahu juga untuk case fully submerged, kita punya VF dia adalah sama dengan V object. So V object kita dah ada, betul? Nilai rho F kita ada iaitu water, dan kita ada nilai G. So bolehlah cari 1000. So darab dengan dia adalah cube. So dia semuanya adalah length times W times 0.02, length times height times W. Okay? Oh sorry. So 0.02 times 0.02 then times 9.81. So dapatlah berapa nilai dia. Okay, sebab volume dia tadi, sebab dia bentuk cube kan, jadi length times height times W. Okay. So dapat nilai adalah 0.0785 Newton. So untuk cari tension, so dah ada nilai FB, so bolehlah masukkan terus. Kita dah tahu kan tadi T plus FB minus W is equal to 0. Jadi T is equal to W minus FB. So W adalah sama dengan berapa? Dia dah bagi 100 gram. Jadi convertkan kepada kilogram. Itu 0.1 darab 9.81. Dan minus dengan 0.0785. So dapatlah nilai dia. 0.903 Newton. Okay. So itu saja for this example. Okay, so next example, dia ada aluminium sphere with a radius of 0.5 cm float in water while 75% of its volume submerged in the water. So kita ada, dia adalah partially submerged lah. Okay, maksudnya 75% ni adalah yang submerged. So this is the aluminium So dia dah bagi radius dia adalah 5 cm. And then dia juga bagi density untuk this object adalah 2.7 darab 10 kuasa 3 kg per meter cube. And then dia bagi juga density untuk the water, kg per meter cube. So what dia suruh cari yang pertama adalah mass of the sphere. So kita tahu sphere ni dia dah ada nilai rho, dia dah bagi. Rho is equal to M over V. Okay, untuk that aluminium So kita masukkanlah nilai. So mass is equal to, dia punya nilai 2.7 darab 10 kuasa 3 darab dengan dia punya volume. So volume untuk sphere dia adalah 4/3 pi R kuasa 3. So masukkan saja nilai. So akan dapat nilai untuk mass dia adalah 1.414 kg. Okay, so yang kedua dia nak adalah calculate the buoyant force acting on the sphere. So kita tahu FB is equal to W object sebab dia adalah partially submerged, dan dia juga sama dengan rho fluid V fluid times dengan G. So kita dah tahu, dia kata 75% tu submerged kan? Submerged. Jadi dia punya volume V untuk fluid tu adalah sama dengan 0.75 V object. Kita tak boleh guna V tu sama dengan, kan kalau untuk dia total submerged tu kita akan guna V naught is equal to VF kan. So in this case dia adalah 75% sahaja yang submerged, dia punya volume. Okay, sebab itulah VF tu adalah sama dengan 0.75 V object. So V object kita dah ada 4/3 75 darab dengan 4/3 pi R dia kita ada untuk objek tersebut adalah 0.05 kuasa 3. So kat sini kita akan dapatlah VF kita adalah 3.927 darab 10 kuasa negatif 4 meter cube. So ni adalah untuk kes 75% submerged. Volume dia sebanyak ini. Okay. So masukkanlah nilai. Tak ada 1000 untuk water tadi.
darab dengan 3.927 darab 10 kuasa negatif 4 darab 9.81. So dapat kat sini 3.85 Newton. Okay. So yang ketiga dia nak adalah calculate the buoyant force of the sphere when it is fully immersed in the water. Tadi adalah 75%. Jadi kalau dia fully immersed, jadi VF tadi dia 100% kan submerged. In the water 100%. Jadi bila dia dah fully submerged in the water, so kita just ambil VF tadi adalah sama dengan V object darab dengan 1 sebab dia 100% kan. Jadi kita akan dapatlah kat sini 4/3 pi 0.05 3 iaitu nilainya adalah 5.236. 6 darab 10 negatif 4 meter cube. Okey. So terus saja masukkan juga dalam nilai. Dia adalah rho F VF G. So dia adalah sama dengan 1000 darab dengan 5.236 darab 10 kuasa negatif 4 darab 9.81. So akan dapat 5.114 Newton. Okay. So that's all untuk this example. Okay, so this is the summary for the buoyant punya concept. So kalau density of the object is greater than the density of the fluid. Jadi bila density objek tu besar, the weight of object tu akan lagi besar daripada dia punya FB tadi tu. Okay, bila contoh kan tadi ada objek, jadi dia punya nilai W ni adalah lagi besar lagi daripada nilai FB yang ke atas tadi. Okay, kan ada FB kat bawah ni kan. Bawah ni pun ada FB. So this FB akan lagi kecil berbanding W. Jadi bila W ni besar, ni kecil kan. So this object akan tenggelam ke bawah. Okay, it will sinking. Kalau kita ada dia punya objek ni, dia punya density objek dah sama dengan density fluid tersebut. Jadi this object dia punya weight tu akan samalah. Okey. Weight yang ke bawah ni dia akan sama dengan FB yang ke atas. Okey, ke atas ni dia ada FB kan? So dia akan sama value. So bila dia sama, W dengan F ni dia keadaan equilibrium ataupun sama kan? So dia akan sama ada dia boleh tenggelam ataupun dia boleh jadi dia timbul. Okey, sebab dia berada di keadaan yang equilibrium. Kalau dia punya density objek adalah lebih kecil daripada density fluid, so kita ada objek. Jadi bila density objek tu kecil, confirm dia punya weight dia akan kecil. W dia akan kecil. Bila W dia kecil, FB dia besar, lebih kecil daripada FB dia, jadi dia akan float, dia akan timbul. Okey? Nampak So kenapa awak kata macam mana you nak relate antara rho and W? So kita tahu rho is equal to M over V. So bila rho tinggi, M akan tinggi. Dan kita tahu W pula is equal to mg. Jadi bila M tinggi, W akan tinggi. So this is the correlation between rho, mass and W. Okay. So for the floating object in fluid ataupun partially immersed, buoyant force is equal to M object times gravity. Dan dia juga adalah sama dengan rho F G V F. Okay, from the Archimedes principle. Okay. And then untuk dia punya case for fully immersed, FB is equal to rho G V object. Okay, dan V object ni juga dia boleh sama dengan VF. Okay, this is the summary for the concept of buoyant force and Archimedes principles. So that's all for me. Thank you. So any question you can ask through PM me ataupun during the Google Meet session.